Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hasan Prawijaya dengan NPM 20753020, program studi Manajemen Informatika. Di video kali ini saya akan melanjutkan lab paket dasar 1.1.7, yaitu tentang topologi. Langsung saja kita ke step-stepnya, teman-teman. Kita ke step 1. From the shelf, click and drag switch 1 and place it on the left side of the table. Lalu kita pindahin dulu switch-nya. Satu ini. Taruh di meja. Selanjutnya, from the cell, click and drag device PCA. Kita pindahin juga PCA-nya. Jangan lupa hidupkan tombol power. Lalu konekkan konsol kabel from the PCA to switch. Kita hubungkan. Ke konsol. Lalu from desktop kita connect to switch. Ya teman-teman, selanjutnya kita ke ini step 2. Assuming the switch had no configuration for stored in non-related random access memory NVRAM, a console containing user terminal will let you add the user access mode from on the switch. With from off switch, use the enable command to enter privilege access mode. Jadi kita Nah, di sini kita disuruh untuk enable dulu. Lalu di sini verify that tree is a clean default configuration while on the wheel switch by using the show running config privilege exec mode command examine the current running configuration file. Berarti kita harus matikan show running config. Nah, sudah teman-teman. Examine the startup configuration file NVRAM. Di sini ada why does this message ever. Mengapa pesan ini muncul? Startup config is not present ini muncul. Jawabannya karena tidak ada konfigurasi yang disimpan ke NVRAM. Kita lanjut teman-teman. Yang ini examine the characteristic of the SVI for VLAN 1. Kita buktikan dulu perintah show interface VLAN 1.
Nah, sudah ada muncul teman-teman. Apa? Nah, ini pertanyaannya, what is the MAC address of this SPI? Answer will vary. Is this interface up? Jawabannya tidak, karena Source Cisco Nusa dan yang dikonfigurasi secara default pada pilihan 1. Kita lanjut di examine the IP properties of the SPI pilihan 1. Kita ketikkan perintah so IP interface pilihan 1. Kita harus masukin dulu, connectin dulu ya teman-teman kabelnya. Kita masukkan di konsol earbud 0/6. Nah, sudah teman-teman. So IP interface lalu kita enter global configuration and enable the SPI pilihan 1 interface. Selanjutnya ini teman-teman, kita examine Cisco AES version information of the switch untuk mengetahui versi dari Cisco nya. So version nah ini udah ya teman-teman, versinya 16.3.2 ini. Selanjutnya what is the Cisco AES versi that the switch is running? Versinya ini teman-teman, 16.3.1.6 ini. Selanjutnya kita ke ini VLAN. Selanjutnya kita ke examine the default properties of the Gigabyte Ethernet 1.0.1/0/6 interface used by PCA. Masuk di interface Gigabyte Ethernet 1/0/6. Sebenarnya di sini kita VLAN tadi. Nah, ini sudah aktif teman-teman.
Selanjutnya kita ke ini, examine flash memory is on the of the following command to examine the content of the flash directory. Kita ketikkan show flash, lalu dir flash. Sudah teman-teman. Selanjutnya kita ke configure basic network device setting. Nah, di step 2 ini configure basic network device setting, kita akan mengkonfigure networknya. Step 1 configure basic switch settings. Kita akan konfigurasi. No IP domain. Up. Lalu service password. Service password encryption. Lalu enable secrets. Passwordnya kelas. Lalu benar dapat TD. Kita ketik dulu. Benar dapat TD. Unauthorized access is strictly masuk teman-teman. Di sini kita set the SPI IP address of switch. Nah, di sini teman-teman kita disuruh untuk set configure di VLAN 99 ini ya teman-teman. Kita VLAN 99. Lalu kita exit. Lalu interface VLAN 99. Lalu IP address 192.168.1.2
255.255.0. Kita ketikkan no sh. Nah, teman-teman, di sini kita assign all user for to VLAN 9. Nah, di sini kita sudah untuk memasukkan semua port yang ada di P99. Kita interface ren f0/1/24 ke 0/1 sampai 2. Kita harus masukkan satu-satu, teman-teman. Interface ren 0/4. Lalu kita ketikkan switch for akses VLAN 99. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita disuruh issue the show VLAN break command to verify all port are in the VLAN 99. Nah, sini kita suruh kita cari dulu show VLAN brief. Nah, ini sudah aktif, teman-teman. VLAN 99 aktif dari GB internal 1/1 sampai GB internal 1/0/22. Selanjutnya di sini configure the default gateway for switch 1. Nah, di sini kita harus configure default gateway-nya dulu. Kita configure dulu. Configure default. IP default gateway 192.168.1.1. Selanjutnya, teman-teman, di sini console for access should also be reset with a password. Use the logging synchronous option. Kita login dulu. Line control login. Nah, oke, kita lanjutkan, teman-teman, ya. Nah, di sini selanjutnya di sini kita akan masukkan IP-nya di komputer. Saya coba dulu. IP-nya IP address
192.168.1.10. Nah, untuk default gateway-nya ini 192.168.1.1 statik. Lalu untuk IP 6 nya ini teman-teman, kita coba copy aja. Di sini untuk /64. Nah, sudah teman. Selanjutnya open desktop, tab LPCA. Nah, di sini kita ke terminal lagi. Scroll dan interesting double click the telnet SSH client the set icon XCTV telnet. Lalu kita ke telnet. Nah, di sini kita pilih telnet. Kita masukkan hostname address-nya 192.168.1.10. Kita ulang lagi teman-teman, kita masukkan IP-nya 168.1.2. soalnya kelas Cisco. Nah, sudah bisa teman-teman ya, sudah bisa masuk di telnetnya. Sebenarnya sama saja sih, bisa masuk telnet ataupun yang lain. Selanjutnya di sini Rexon question. Pada pertanyaan, so you can configure the VT password for the switch. Mengapa harus mengkonfigurasi password PTY di switch? Karena jika kita tidak mengkonfigurasi keatasan di PTY, maka kita tidak akan dapat melakukan telnet ke saklar. Yang kedua, why change the default VLAN 1 to a different VLAN number? Mengapa mengubah VLAN 1 ke nomor default ke nomor yang berbeda? Jawabannya untuk keamanan yang ditingkatkan, supaya bisa meningkatkan keamanan teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, how can you prevent password from being sent a plain text? Karena dikeluarkan service password encryption, karena kita melakukan perintah itu tadi ya, service password encryption. Mungkin hanya itu perintah dari saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.